दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वी आर बैक विद अ न्यू वीलॉग और आज का वीलॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीलॉग में हम आपके साथ ऐसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स शेयर करेंगे अपने गाँव के। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और वीलॉग आखिर तक देखिएगा। गाँव के सर्द शामों में सूरज के ढलते हुए इस मंजर का अपना ही एक लुत्फ और मज़ा है। सूरज के इस ढलते हुए मंजर में इंसान एक पल के लिए ऐसे खो जाता है जैसे कि वो बिल्कुल ही इस दुनिया के एक अलग कोने में बैठा हुआ आराम और सुकून की जिंदगी गुजार रहा है। आप गांव में रहते हैं और आपके घर कोई पालतू जानवर ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। गांव के अक्सर घरों में आपको ऐसे पालतू जानवर देखने को मिलेंगे। गांव के अक्सर घरों में आपको कबूतर देखने को मिलते हैं। ये कबूतर निहायत ही आला नस्ल के होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्हें कबूतरबाजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन कबूतरों की एक खासियत ये भी है कि ये हवा में ज़्यादा देर तक उड़ान भर सकते हैं और थकते नहीं हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग इन्हें कबूतरबाजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर घरों में आला किस्म के मुर्गे और मुर्गियाँ पाई जाती हैं। ज़्यादातर लोग ये मुर्गे और मुर्गियाँ इसलिए रखते हैं ताकि इनसे अंडे ले सकें और नस्ल की अफजाई कर सकें। हालांकि अक्सर लोग इन्हें लड़ाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हर घर में एक न एक आला किस्म का कुत्ता रखा हुआ होता है, जो कि घर की रखवाली का काम करता है। गांव में जब सर्दी जोर पकड़ने लगती है तो गांव के बेशतर हिस्से में आपको एक मिट्टी के बने हुए ऐसी चीज़ नज़र आती है, जिसमें नीचे लकड़ियाँ जलाई जाती है और इसके ऊपर दाने पकाए जाते हैं। पश्तो ज़ुबान में हम इसे बट बोलते हैं। आप इस अपनी ज़ुबान में इसे क्या बोलते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी तो हमने सोचा क्यों ना हम भी गरम गरम दाने खाकर अपने वजूद को गरम रखें। हमारे दाने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में पकने के करीब हैं। ये दाने जब सब पकने के करीब हो जाते हैं और जब मुकम्मल तौर पर पक जाते हैं तो इसमें से सारे नमक को नीचे छांट दिया जाता है। ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है और हम अपने गरम गरम चने खाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। गांव के अक्सर दूर दराज इलाकों में आज भी गैस मौजूद नहीं है। ये बच्चे अपनी गधा गाड़ियों में ये लकड़ियाँ डालकर इधर से ले जाते हैं और अपने घर में जाकर फिर ये जलाते हैं और अपने लिए खाना वगैरह पकाते हैं। हमारा गांव खेश की पायान नौशेरा तहसील का एक इंतहाई खूबसूरत गांव है। ये गांव दरियाई काबल के किनारे पर वाक़ है। ये तमाम मंजर दरियाई काबल का है, पर चूँकि सर्दी है तो इस वजह से दरिया काबल सर्दी में अक्सर खुश्क हो जाता है और कुछ इस तरह का मंजर पेश करता है। गर्मियों में ये सारी जगह पानी से भरी पड़ी होती है और कोई भी जगह आपको खाली देखने को नहीं मिलती। मैं और मेरे दोस्त अक्सर शाम में यहाँ बैठकर सूरज के ग़ुरूब होने के मंजर से लुत्फ़ उठाते हैं। 2010 के सैलाब से हमारा गांव इंतहाई मुतासिर हुआ था, जिसके बाद ये बंद बनाया गया था दरिया काबल के पानी के बहाव को रोकने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, सर्दी की वजह से पानी इंतहाई कम हो गया है। अक्सर गर्मियों में जिस जगह पर मैं खड़ा होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सारी जगह पानी से भरी पड़ी होती है। सर्दियों में अगर आप दरिया काबल के किनारे पर आएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया के बीच पर आ गए हैं। कुछ जगह पर पानी होता है और कुछ जगह इंतहाई सहराई मंजर पेश करती है। पानी कम होने की वजह से अक्सर बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेलते रहते हैं।
سردیوں میں یہ سارے میدان کھیلوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور آخر کار ہم چلتے چلتے دریا کے اس کنارے تک پہنچ گئے ہیں جہاں پر پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے، اور آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کشتی میں چلتا ہوا دریا کے اس کنارے سے اس کنارے کی طرف آ رہا ہے۔ اور جی جناب، یہ ہے میرے کچھ شوخے دوست۔ دریا کے کنارے پر ہمیشہ ایک کشتی موجود رہتی ہے جو کہ لوگوں کو اس کنارے سے اس کنارے تک لے کر جاتی ہے۔ سامنے آپ کو مجسمے دکھ رہے ہوں گے، یہ مصنوعی بطخ کے مجسمے ہیں جو کہ لوگوں نے لگائے ہیں تاکہ شکار کر سکیں۔ ان مصنوعی بطخوں کو دیکھ کر اور پرندے ان کی جانب آتے ہیں اور شکاری گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ جیسے ہی پرندے آتے ہیں تو ان کا شکار کر لیتے ہیں۔ ان کشتیوں کا کوئی ملاح نہیں ہوتا، تو آپ کو انتہائی مہارت کے ساتھ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانا پڑے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک شخص مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے دام بنا رہا ہے۔ اس دام کو بنانے میں ایک سٹیل کا کنڈا استعمال ہوتا ہے۔ اس سٹیل کے کنڈے کے اوپر گڑ لگائی جاتی ہے۔ جیسے ہی مچھلی اس گڑ کو کھانے کے لیے آتی ہے تو سٹیل کا کنڈا اس کے گلے میں پھنس جاتا ہے اور اسی طرح مچھلی پکڑ میں آ جاتی ہے۔ پانی کے بہاؤ کو محسوس کریں، کیسے لہریں ایک جانب سے دوسری جانب بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ سورج کے ڈھلنے کے بعد یہ جگہ اور انتہائی خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ سورج کے ڈھلنے کے بعد اس جگہ کی خوبصورتی کو اور چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اور آخر کار جو دام ان بزرگ لوگوں نے بنایا تھا وہ جا کر دریا میں ڈال رہے ہیں تاکہ کچھ مچھلیاں پکڑ سکیں۔ یہ ان کے روز کا معمول ہے اور روزانہ ادھر آ کر یہ دام لگاتے ہیں اور اگلے ہی صبح بہت ساری مچھلیاں پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھا کریں تاکہ آپ کو ان سے نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملے، جیسے کہ آج ہم نے ان سے دام لگانا سیکھا۔ اور سیکھنے کے بعد پھر یہی ایک امید لگائی رکھی کہ کہیں سے ایک مچھلی ہمارے دام میں بھی آ کر پھنس جائے۔ شکاری شکار کرنے کے لیے اکثر اس بندوق کا استعمال کرتے ہیں۔ اس بندوق کے ایک گولی میں بہت زیادہ چھرے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر ایک بھی چھرا پرندے کو لگ جاتا ہے تو وہ زخمی ہو جاتا ہے
اور پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اس بندوق کو نہایت ہی مہارت کے ساتھ کھولا جاتا ہے اور پھر ادھر سے اس میں گولی ڈالی جاتی ہے۔ اس بندوق کو کھولنے کے لیے آپ کو عقل کی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ میرے دوست میں عقل کا فقدان ہے اور کمی ہے، تو اس وجہ سے یہ بندوق اس سے نہیں کھل پا رہی۔ اور نہایت ہی منت سماجت کے بعد جس شخص کی یہ بندوق تھی، انہوں نے ہمیں ایک گولی چلانے کی اجازت دی، جو ہم نے دریا میں چلا کر ضائع کر دی تھی۔ اور آخر کار ہم بغیر کسی مچھلی کے پکڑے ہوئے اور بغیر کسی شکار کے اپنے دوستوں کے ساتھ واپس اپنے گھر کا رخ کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہو تو ضرور لائک اینڈ شیئر کیجئے گا اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت، ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔